अरे ओकरा में से ना दाना अच्छा कौन आज शिकार करने जीव कौन शिकार कलानी कौन शिकार कलानी चढ़ई अच्छा अच्छा शिकार किए शिखेला तुमको बापा माँ अच्छा अच्छा पाठ साठ पढ़ीच पढ़ी न ओ ठीक अच्छे देख अच्छा तुमको गीत नाच नाटक भल लगे कौन भल लगे नाटक भल लगे चल आम स्कूल रे छोट छोट पिला माने नाटक केमती करुछंती चलो देखिबो बहुत बढ़िया बढ़िया करुछंती चलो देखि आसी चलो सरकारी विद्यालय रे पिला माने पाठ पढ़िबा को इच्छा करूनाहांती सेमाने विद्यालय को न जाई बाहरे बुलुछंती जहार बड़ कारण हैला विद्यालय सेमानक पई पाठ पढ़िबार परिवेशटी तैयारी करि पारुनाही आदिवासी पिला माने ओडिया भाषा बुझी पारुनाहांती एमिति कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणीर पिला प्रथम श्रेणीर बही पढ़ी पारुनाही पाठ बुझी न पारिबारु अधारु पाठ पढ़ा छाड़ी देउछंती पाठपढ़ार गुरुत्वपूर्ण दक्षता है पठन दक्षता किंतु पठन दक्षता वृद्धि उपरे विशेष ध्यान दिया जाउ नाही एहाकु आखि आगरे रखी यूनिसेफ और शिक्षा संधान पिलांक पठन दक्षता वृद्धि पाई रायगड़ा और मयूरभंज जिल्लार 9टी ब्लॉक 150टी प्राथमिक विद्यालय रे एक कार्यक्रम हाथ को नहीं बाहरे बुलुथुवा पिलांको मताई पाठपढ़ा प्रति आग्रह सृष्टि करिबा विद्यालय रे पिलामानको उपयोगी गीत नाच गल्प आदि पुस्तक रे पाठागार को समृद्ध करिबा एवं शिक्षक मानक जरिया रे आंचलिक भाषा रे बिग बुक प्रस्तुत करिबा आदि कार्यक्रम करागला आम स्कूल रे नाच गीत ड्रामा छोट छोट पिला माने बहुत बढ़िया करुछंती गछ जंगल झरणा सह परिचित थिबा पिलामानंकु प्रथमे मुक्त आकाश तले गछ जानिबार नाटक करा जाई सेमानक मनरे शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करागला वर्तमान गछ विषय रे जानिबा हला भाई बण केते सुंदर लागुची ना सब समान लागुची ए गछ मानक सहित कथा ले तो जानिबू ए गछर पत्र को आमे खली दन्ना तयारी करू ताहले ए गछर नाम कोन मोर नाम साला गछ मो पत्र रे खली दन्ना होवे पूजा पई झुना आउ काठ दरकार होवे ए गछर पत्र को आमे पूजा कमरे लगाऊ ताहले ए गछर नाम कोन मो नाम बेला गछ मो पत्र व काठ पूजा व औषध कमरे लागे ताहले तू बेला गछ भाई तू सब गछर नाम लेखि पढ़ी जानुचु मते के लेखिबा पढ़िबा सिखाई देउनु ठीक अछि आज मु तो हाथ धरि लेखिबा व पढ़िबा सिखाई देबी आमे स्कूल को गले अधिक लेखिबा व पढ़िबा सिखिबा शिक्षा संधान पठन कार्यक्रम को सरस और सुंदर करबा पई शिक्षक माननकु तालीम देवा सहित परवर्ती समय रे स्कूल मानकरे ताहार प्रयोग उपरे कार्यक्रम मान हाथ को नहीं प्रति सप्ताह रे एक पाठागार पीरियड मध्य रखागला शिक्षक मानक सहायता रे स्थानीय गल्प और गीत को नहीं तैयारी हैला द्विभाषिक बिग बुक प्रारंभिक स्तर रे पिला माने बड़ बड़ चित्र सह अक्षर लेखाथिबा बही पढ़िले जहा फल रे पिला मानकर पूर्ण वाक्य उपरे नजर आसीबा सहित अंगुली रखी चिन्हिबारे मध्य सुविधा हैला
ବିଗ୍ ବୁକ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା, କହିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଗଲା। ଗଳ୍ପକୁ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କହିବା ତଥା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ଗଳ୍ପ କହିସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ବହିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବହି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କହିସାରିଛି, ତେଣୁ ତାର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଣାଗଲା। ପିଲା ଲେଖା ଦେଖି ଡରି ନ ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣିବା ସହ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କିପରି ଧ୍ୱନି କରୁଛି ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନିରେଖି ଦେଖିବା ସହ ଏହା କିପରି ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରୁଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାତ୍ରା ଅଛି ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁଧାରିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନେ ପାଠାଗାରର ବହି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ବହି, ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ତୁଳି ସହ ବେଶୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲେ। ପିଲାଏ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ସେମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହିତ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖି ପଢ଼ାଇଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବହିକୁ ନିଜର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ସାନ ଭଉ
रे सान भाई रो पाई ସାନ